اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ریسیپی ہے چکن شامی کباب۔ ہماری ویڈیو میں آپ ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیں، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ ہمارے چینل کا نام ہے شیف کوکنگ ود اظہر۔ ہم آپ کو شیف کی اسکل سکھائیں گے۔ اور ویورز، میں ہوں آپ کا شیف محمد اظہر، اور ہم آج آپ کے لیے ریسیپی لے کر آئیں چکن شامی کباب۔ آج میں اس کے ہاتھ کے آپ کو انگریڈینٹس بھی گنتی کراؤں گا اور اس کی پریپریشن بھی کریں گے۔ دیکھیں، یہ ہم نے 250 گرام چنے کی دال لے رکھی ہے، اور یہ ہم نے 2 گھنٹے کے لیے بھگو دی تھی، اور یہ اب ہم اس کے اندر پتیلی میں ڈال لیں۔ یہ ہم نے حسب ضرورت اپنا ثابت دھنیا لے رکھا ہے، یہ بھی ہم اس میں ڈالیں گے۔ یہ ہم نے گرم مسالہ لے رکھا ہے، اس میں ہم نے کالی مرچ، بڑی الائچی، دال چینی اور زیرہ لے رکھا ہے، یہ بھی ہم اس میں ڈالیں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر ہم نے 3 لہسن لیے ہیں، ان کو کاٹ رکھا ہے۔ ادرک کا ٹکڑا لے کے کاٹ رکھا ہے درمیانے سائز کا۔ ایک بڑی اونین کاٹ رکھی ہے، اور یہ لال ثابت مرچیں، یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے۔ اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ½ kg پانی، کہ ہم اس کو چنے کی دال کو ابالیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم نے اس کے اندر یہ پانی بھی ڈال دیا ہے، اور یہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے حسب ضرورت نمک۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، ہم نے ذائقے کے مطابق ہم نے اس کے اندر نمک ڈال دیا ہے۔ اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے چکن۔ اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے 250 گرام دال کے اندر 350 گرام ہم چکن بون لیس یوز کر رہے ہیں، اور یہ دیکھیں، یہ بھی ہم اس کے اندر ہاتھ کے ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ اب ہم اس کو پکائیں گے، چنے کی دال کو گلائیں گے اور اس کو خشک کریں گے۔ بعد کی پریپریشن میں آپ کو دکھاتا ہوں جب ہم اس کو پکا لیں گے۔ آئے چلتے ہیں کچن کے اندر، اور اس کو چولہے پہ رکھ کے اس کو پکاتے ہیں۔ ویورز، یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو چولہے پہ رکھ دیا ہے، اور ہم چولہے کے فلیم کو درمیانے پہ چلا لیں گے۔ یہ دیکھیں، ہم نے اپنا چولہا آن کر دیا ہے، اور ہم اس کو پکائیں گے تقریباً 20 منٹ۔ ہماری چنے کی دال بھی گل جائے اور چکن بھی اچھے سے اس میں گل جائے اور پانی خشک ہو جائے۔ جب ہم نے اس کا ڈھکن ڈھک دیا، جب یہ پک جائے گا، تیار ہو جائے گا، تو اس کی بعد کی پریپریشن ہم آپ کو بعد میں دکھاتے ہیں۔ ویورز، دیکھ رہے ہیں کہ آپ، یہ ہمارا شامی کبابوں کا مسالہ بڑا اچھا سا تیار ہو گیا ہے۔ چنے کی دال بھی گل گئی ہے، اور دیکھ رہے ہیں آپ، اب ہم نے صرف اس کا پانی خشک کرنا ہے۔ پانی اس کا خشک ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو سل پہ پیسیں گے، باقی کی پریپریشن ہم آپ کو آگے دکھائیں گے۔ ویورز، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے شامی کباب کا مسالہ تیار ہو گیا تھا۔ اب ہم اس کو اپنی سیل پہ پیسیں گے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اس کو پیسنا شروع کر دیا ہے۔ ویورز، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے شامی کبابوں کا قیمہ اچھا سے باریک پیس لیا ہے سیل کے اوپر، اور سیل کے اوپر پیسے ہوئے شامی کباب بہت شاندار اور ذائقے دار بنتے ہیں۔ اب ہم آپ کو اس کے آگے کی پریپریشن دکھاتے ہیں۔ ویورز، یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم چکن شامی کباب کے اندر جب ہم مسالے کو پیسیں گے، چنے کی دال کو، چکن کو سیل کے اوپر، اس کے بعد جب ہم پیس کے لے کر آئیں گے تو اس کے اندر ہم ہرا مسالہ ڈالیں گے، ہرا دھنیا، ہری مرچیں، پیاز اور ادرک۔ ہم اس کو اپنی ہینڈ چاپ مشین کے اندر چاپ کر لیں گے، بعد میں ہم اس کو مکس کریں گے۔ اس کی پریپریشن میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ بس یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہمارا مسالہ چاپ ہو گیا بڑا شاندار سا۔ یہ ہم اس کا کٹر ہٹائیں گے اس پہ سے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم نے اس کا کٹر ہٹا لیا، اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا بڑھیا سا مسالہ چاپ ہوا ہے۔ یہ میں آپ کو میں نکال کے دکھاتا ہوں۔ یہ شامی کباب کا ہرا مسالہ بھی تیار ہو گیا، جب ہم مسالہ پیس لیں گے سل کے اوپر تو یہ مسالہ ہم اس میں مکس کریں گے، اس سے اور بہت شاندار ذائقہ آتا ہے۔ یہ ہماری شامی کباب کی درمیان کی پریپریشن جاری ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ہرا مسالہ بھی تیار کر لیا ہے۔ ویورز، یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہم گرم مسالہ پیس رہے ہیں، زیرہ، کالی مرچ ہم نے زیادہ لے رکھی ہے، اس لیے شامی کباب میں کالی مرچ کا فلیور بہت زبردست لگتا ہے، اور اس کے فائدے بھی بہت ہیں۔ یہ دماغ کو تیز کرتی ہے، جن کا دماغ کمزور ہوتا ہے ان کے دماغ کو مضبوط کرتی ہے، سوچنے کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے۔
तो हम अपने खाने में काली मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा रखते हैं। व्यूअर्स ये देख सकते हैं कि हमने गरम मसाले को पीस लिया है, बहुत शानदार से पीस दिया। अब हम रायता बनाएंगे और चटनी बनाएंगे और सलाद बनाएंगे, जो हम शामी कबाब के साथ इस्तेमाल करेंगे और खाएंगे। व्यूअर्स ये देख सकते हैं कि हमारा चिकन शामी कबाब का मसाला तकरीबन हमने सिल पे पीस लिया है। और अब हम इसके अंदर ये हरा मसाला डालेंगे जो हमने आपको चॉप करके दिखाया था। ये देखें, ये सारा मसाला हमने इसमें डाल दिया। और जो हमने ज़ीरा काली मिर्च पीसी थी, इसकी अच्छी सी खुशबू आएगी, ये भी हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे और फिर हम इसके अंदर 2 अंडे भी लगाएंगे, जिसके अंदर कढ़ाई में जब हम अपना शामी कबाब तलें तो टूटे नहीं। अंडा जो है उसकी बाइंडिंग का काम करेगा, जोड़ेगा उसको। तो अभी हम इसको मिला लें, तो फिर हम आपको अंडा भी इसमें डाल के दिखाते हैं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन कैसे रेशा नज़र आ रहा है। आप इसके अंदर ये देख सकते हैं, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं किस तरीके से इसमें से रेशा टूट रहा है। हमने इसके अंदर हरा मसाला और गरम मसाला मिक्स कर दिया। अब हम इसके अंदर अंडे की प्रिपरेशन करेंगे, जिसमें अंडा मिक्स करेंगे। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हम इसमें 2 अंडों का यूज़ करेंगे और इसमें हम दोनों अंडे मिलाएंगे और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। व्यूअर्स देख सकते हैं कि हमने अंडे इसके अंदर मिक्स कर दिए हैं कि जब हम ऑयल के अंदर इसको डीप फ्राई करें या हम इसको करें तो हमारा कबाब फटे नहीं। तो हमने इसके अंदर अंडे भी मिक्स कर दिए हैं और इससे जायका भी बहुत शानदार आता है। हम इसको मिक्स करते हैं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमने इसकी प्रिपरेशन मुकम्मल कर ली। हमने इसके अंदर अंडे बड़े अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। आप ये देख रहे हैं, ये हमारा शामी कबाब का डो तैयार हो गया। इनको थोड़ा सा हार्ड करने के लिए 1 घंटे के लिए हम इसको डीप फ्रीज़र में रखेंगे कि हमारा डो थोड़ा सा हार्ड हो जाए। और फिर हम इसकी आपको शामी कबाब की प्रिपरेशन करके दिखाएंगे। और आए अब हम इसको रखते हैं फ्रिज के अंदर। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमने चिकन शामी कबाब के गोले एक साइज़ के बना लिए हैं। अगर आपने अपने शामी कबाब खूबसूरत और बेहतरीन बनाने हैं तो पहले आप इसके गोले बना लें एक साइज़ के, फिर उसके बाद आप शामी कबाब की शक्ल दें। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारा शामी कबाब बहुत शानदार बन रहा है। और आपने इस तरीके से सारे शामी कबाब बना लेने हैं और हम भी इसी तरीके से सारे शामी कबाब बना लेंगे। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमने 8 शामी कबाब बना लिए हैं और सब एक जैसे साइज़ के, एक जैसे वज़न के हैं। और आए अब किचन में चलते हैं और इसको फ्राई करते हैं। उसके बाद ही हम आपको इसकी प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। चलें आए चलते हैं किचन में। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमने अपने कढ़ाई में ऑयल डाल के मीडियम फ्लेम पे हमने इसको गर्म कर लिया। अब हम इसके अंदर अपने शामी कबाब छोड़ेंगे। ये आप देख सकते हैं नंबर 1, और ये तलने शुरू हो गए और ये ऑयल में डीप फ्राई हो रहे हैं। आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से ये फटेंगे भी नहीं। देख रहे हैं हम 4-4 कबाब करके तलेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से किस तरीके से तले जा रहे हैं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारे कबाब ने शक्ल चेंज करनी शुरू कर दी है और ये गोल्डन होने शुरू हो गए। अब मैं इसको एक दफ़ा पलटूँगा कबाबों को। आप ये देख सकते हैं ये माशाल्लाह से कितने खूबसूरत हमारे कबाब तले जा रहे हैं। मैं आपको ये जूम करके दिखा रहा हूँ। ये एक प्रोफेशनल रेसिपी है, परफेक्ट रेसिपी है, खाने में बहुत शानदार और जायकेदार होते हैं। आप ये देख सकते हैं, मैंने आपको जूम करके दिखाया। मैं ज़रा इसको आपको और थोड़ा सा ये देखें। आप ये देख सकते हैं कि मैंने आपको शामी कबाब तल के दिखाया। एकदम गोल्डन क्रिस्पी बनेंगे और ऑयल फ्री बनेंगे। ऑयल में डिप हो रहे हैं मगर ऑयल फ्री बनेंगे, इसके अंदर ऑयल नहीं जाएगा, इसलिए हमने इसके अंदर अंडे का इस्तेमाल करा है। आप ये देख सकते हैं हमारे कबाब कैसे बढ़िया से गोल्डन हो गए। बस असल में जो है मैं आपको बताऊं कि मुंह से पहले आँख खाती है खाना। आपकी आँख को अच्छा लगेगा खाना तो आँखों को अच्छा लगता है तो फिर मुंह में जाता है। तो आप अपना खाना इस तरीके से तैयार करें कि आँखों से भी अच्छा लगे, खाली जायके में अच्छा नहीं हो। आप ये देख सकते हैं कि हमारे कबाब एकदम गोल्डन क्रिस्पी हो गए। अब हम इनको निकालेंगे। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि कैसे माशाल्लाह से गोल्डन गोल्डन कबाब बन रहे हैं हमारे शामी कबाब। ये आपने देख लिया, मैं इनको निकालता हूँ। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये हमारे कबाब माशाल्लाह से कैसे देख सकते हैं आप गोल्डन गोल्डन बन रहे हैं और फट भी नहीं रहे हैं।
हम इसको डीप फ्राई करना है ऑयल में। आप अगर हमारी रेसिपी सेम यूज़ करेंगे और इसको इसी तरीके से बनाएंगे तो आपके शामी कबाब बहुत शानदार बनेंगे और ये जायके में बहुत अच्छे होते हैं। हम 4 और निकाल लें, फिर हम आपको इसकी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन गार्निशिंग करके इसको एक अच्छा सा बुक रख के ट्रे में रख के दिखाएंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारे प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। हमारे चिकन के शामी कबाब बिल्कुल ऐसे जैसे कि 5 स्टार रेस्टोरेंट में बनते हैं। ये शेफ़ की महारत और स्किल्स होती हैं जो खाने में नज़र आती हैं। ये हमारे शामी कबाब की रेसिपी बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। आप इसको यूज़ करें। यूज़ करने के बाद अगर आपको ये अच्छी लगती है तो एक लाइक हमें कर दीजिएगा और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो बेल की घंटी के बटन बने हुए आएंगे, उसके अंदर जो सबसे ऊपर वाला बेल की घंटी का बटन होगा उसको दबाएंगे तो हमारी अगली रेसिपी आपको आसानी मिल जाएगी। आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन हुई है। मुंह से पहले आँख खाती है। अगर आपकी आँख को खाना अच्छा लगेगा तो वो आपके मुंह में जाएगा। तो अब आप अपने शेफ़ मोहम्मद अज़हर को इजाज़त दें। शेफ़ कुकिंग विद अज़हर के चैनल है हमारा, ये हमारी फ़र्स्ट वीडियो है। हम अपनी फ़र्स्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह आपका हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।